केतेक लोक भावती जे संसार भितर रही भगवान को पाइबा सहज नुहे। ईश्वर प्राप्ति पारिवारिक संपर्क छाड़ा को हेब, कौनसी निरोला स्थान को जाई एकाकी रहिबा को पड़िबो किंबा काशी वृंदावन अयोध्या आदि तीर्थ स्थान को जाई सेठारे भगवान को ध्यान करने को पड़िबो। जीवनर परम लक्ष्य साधन करने पाई साधनार आवश्यकता रही। संसारर जंजाल भितर रही आमे मुक्ति पाई पारिबा नहीं, कारण गृह कर्म कले भगवान को पूजा पाठ करिहेब नहीं। सांसारिक कर्म रे मन लागी रहिले भगवान को भूली होई जिवो। आउ किछि लोक विचार करती मु भक्त नुहे, ज्ञानी नुहे, जोगी नुहे, मु भगवान को पाइबार अधिकारी मध्य नुहे। अन्य किछि लोक निजर कर्म को निंदा करती, मु पापी, दुराचारी, अधर्मी, मो कपाल रे एया लेखा थिला बोली टिके कष्ट पाइले निजकू निजे अनेक अभिशाप देई थांती। आमे एपरी चिंता करी निजकू दुर्बल करी देवा उचित नुहे। जीवनर अनेक समस्या रही, दुख आसीबो, किंतु मेंढा परी बोबाली छाड़िबा अपेक्षा सिंह परी ओंकार करिबा दरकार। अनेक समय आमे केवल भाग्यवादी हो जाऊ, किछि उद्यम न करी नीरवरे बसी रहिबा ठीक नुहे। जो मार्कंडेयଙ୍କ भाग्य 16 वर्ष आयुष बोली लेखा जाइथिला, से किपरि तपस्या बलरे 16 वर्षीय युवक होई चिरंजीवी होई पारिले। सावित्री किपरि निज इच्छा शक्ति बलरे मृत स्वामी को जमहस्तरु फेराई आनी पारिले। विश्वामित्र जड़े क्षत्रिय राजा थिले, तपस्या बलरे वशिष्ठଙ୍କ परि महर्षि हेले एवं त्रिशंकुଙ୍କ ପାଇଁ एक तृतीय जगत सृष्टि କରି देई पारिले। दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत होई पारिले। मद खाउथबा जगाई माधाई महान साधु रे परिणत हेले। छोट बालक नचिकेता मृत्यु विजयी हेले। ध्रुव प्रहलाद चिर अमर होई रही पारिले। एपरी अनेक लोक उद्यम करी असाध्य साधन करछंती, उन्नतिर शिखर रे पहुंची पारिछंती। आमे निजे ही निज भाग्यर विधाता, सेमानंक परि आमे मध्य निजकू गढ़ी तोली पारिबा। केमिस्ट्री बा रसायन विज्ञान कहे एकाधिक पदार्थर मिश्रण रे तृतीय पदार्थ तैयारी हुए। उद्यान एवं अम्लजान मिसी जल सृष्टि हुए। जल उद्यान नुहे कि अम्लजान नुहे। ठीक सही परि एकाधिक भावनार मिश्रण एक नूतन भावना रूप नहीं थाए। भौतिक पदार्थर आसक्ति दुखदायक अटे। आध्यात्मिक आसक्ति सहित ध्यान रहिले शांति और परमानंद प्राप्ति होता है। स्वार्थपरता और अहं भाव मिसी लोभ सृष्टि करती। घृणा और निंदा मिसिले उदासीनता आसी थाए। यह द्वारा निजर अधोगति होता है। लालसा और इंद्रिय सुख भोग मिसी असंतोष कामना सृष्टि करती। यह स्वरचित सत्संग पुस्तक रे विस्तृत भाव में वर्णना होइछि। आगरू कहा जाइछि जे चिंता बा आमर भावना ही प्रकृत कर्म अटे। यह चरित्र निर्माण करे। आमर विचार बा भावना चरितार्थ होई कार्य रे परिणत हुए। आमे जदि मन को सत् चिंता रे लगाई देबा तेबे आमर चरित्र महत हेबो, आमर कार्यकलाप महत हेबो, परोपकारी बा सेवा रे परिणत होई पारिबो। आमे जदि खराब चिंता करिबा तेबे आमर चरित्र खराब होई जिवो। यह प्रकृतिर नियम अटे। तेणु पॉजिटिव बा युक्तात्मक चिंता रहिबार उचित। नेगेटिव बा नकारात्मक चिंताधारा आम चरित्र को नष्ट कर देई थाए। जेपरी कर्म रूपक मंजी बुणीबा सेपरी प्रकृति रूपक फल मिलिबो। जो प्रकृतिर मंजी बुणीबा सेपरी चरित्रर फल मिलिबो।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ରୂପକ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ରୂପକ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମର କର୍ମ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ଚରିତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗଠନ କରେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବଳରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସତ୍କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସାଇ ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜାତକ ଗଳ୍ପରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ, କଥାରେ, କର୍ମରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ହୀନ ଆଚରଣ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଘୃଣା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଆମର କୃତକର୍ମର ଫଳ। ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତୀତ ଜନ୍ମର ଦାନ ଧର୍ମ ହେତୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଧନରତ୍ନ ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜନସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜନନାୟକ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କରିଥିବା ସତ୍ଚିନ୍ତା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ବିବେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅତୀତ ଜନ୍ମର ସତ୍କର୍ମ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯଦି କାହାର ହାତ କାଟିଦେବା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଦରିଦ୍ର କ୍ଷୁଧାତୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଜନ ଦେବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଶାଳା, ବିଶ୍ରାମଗାର ତିଆରି କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ସାର କଥା ହେଉଛି ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ଏବଂ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା।